So friends, আমি এতিয়া power rule কৰিব গৈছো so তোমালোকক কৈ বিচাৰো তোমালোকে যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব না প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos so আমি স্টার্ট কৰো power law so ইয়াতে আমাক কি দিয়া আছে log m power p to the base a is equal to p times log m to the base a so এটো আমাক প্রুফ কৰিব লাগে so first of all আমি কনসিডার করলাম let log m to the base a is equal to x আমি কনসিডার করলেলো a part to x হয় বলি এটা এক এক্সপোনেনশিয়াল ফর্মত যদি লৈ যোৱা তেন্তে এটো হৈ যাব a power x is equal to m ঠিক আছে এটা ইয়াত চোৱা আমাৰ ইয়াতে m ৰ পাৱাৰ কি আছে p তো both side আমি পাৱাৰ ৰেজ কৰি দিম p সো এটো হৈ যাব তোমাৰ a power x whole p is equal to m power p now এটো হৈ যাব তোমাৰ a x p equal to m power p এটা আমাক কি কৰিব আছে both side log লৈ লব আছে so আমি taking log both side আমি both side log লৈ লম so taking log to the base a both side আমি both side to লৈ ললো so এটা আমাৰ আহি যাব সোয়া log a power xp to the base a is equal to log m power p to the base a এটা সোয়া ইয়াতে base a সেম আছে ঠিক আছে এইটো তো হৈ যাব তোমাৰ 1 ঠিক আছে so this is xp is equal to log m power p to the base a ঠিক আছে now ইয়াতে আমি কি কৰিম x ৰ ভ্যালুটো পুট কৰি দিম যেটো x লৈছিলো so this is equal to log m to the base a is equal to log m power p to the base a so এটো আমাৰ সরি এটো আমাৰ x তো আহিলে so okay ইয়াতে এটা p আছিল so p to মই ইয়াত লিখে পাৰো so p log a to the m to the base a is equal to log m power p to the base a so এটো আমাৰ আহি গল তোমাৰ পাৱাৰ ল ঠিক আছে so hello students আজি আমি স্টার্ট কৰিব গৈছো laws of logarithm so এটো আমাৰ logarithm লেসনৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আছে this is very important for our lesson logarithm and we are going to start laws of logarithm so if you know the law তোমালোকে যদি law to জানা then it is very easy to solve the problems তোমালোকে বহুত হুনকালে আইডিয়া পাই যাবে যে প্ৰবলেম কিটা কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে ঠিক আছে so আমি স্টার্ট কৰো laws of logarithm so let's go so আমাৰ ফার্স্ট law আছে product law ঠিক আছে so log m n to the base a equal to log m to the base a plus log n to the base a so ইয়াতে আমাক কি কৈছে সোয়া যদি আমাক দুটা নাম্বার আছে তার প্রোডাক্ট লগ উলাব আছে তেন্তে হেতু কি হ'ব হে দুটা নাম্বাৰৰ এডিশনৰ ইকুৱেল হ'ব ঠিক আছে তাৰ মানে আমাক যদি দুটা নাম্বাৰৰ প্ৰোডাক্ট উলাব আছে তেন্তে এটো এড কৰি দিলে তাৰ প্ৰোডাক্টটো উলাই যায় ঠিক আছে so ইয়াতে আমি এটো কেনেকৈ সলভ কৰিছো so first of all we'll consider this part as x and this part as y so আমি ইয়াতে ধৰলো let log m to the base a is equal to x and log n to the base a equal to y তো এটো পার্ট আমি লৈ ললো x আৰু এটো পার্ট লৈ ললো আমি y না এটো আমি এক্সপোনেনশিয়াল ফর্মত চেঞ্জ কৰো সো এটো হৈ যাব a power x is equal to m and a power y is equal to n সো তোমালোকে যদি এক্সপোনেনশিয়াল ফর্মত কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব লাগে হাউ টু চেঞ্জ টু এক্সপোনেনশিয়াল ফর্ম হেতু যদি নাজানা ইফ ইউ ডোন্ট নো তেন মোৰ প্ৰিভিয়াস ভিডিও কিটা চাই লব পাৰা বা মই তো চ্যানেলৰ আই ট্যাবত দি দিম তোমালোকে এটো ক্লিক কৰি পাই যাবা ঠিক আছে now we will multiply both this number so m into n is equal to a power x into a power y now you see m into n is equal to আমি জানো যে যদি বেস সেম থাকে তেতিয়ালে পাৱাৰ কিটা এড হৈ যাব so it is x plus y now what we will do আমাক লাগে log so we will take log both side so we will write
টেকিং লগ সো ইয়াতে আমি কি লৈ ল'ম লগ এ ঠিক আছে ইয়াতে আমি লৈ ল'ম লগ এ both side log a both side so what we will get see log mn to the base a is equal to log a power x plus y to the base a so yate amar etu ahi jay log mn to the base a is equal to so etu equal to power lobor dara ami likhe paro x plus y etu agot ahi jabo etu equal log a to the base a ঠিক আছে now ইয়াক আমি এনেকে লিখে পাৰো log mn to the base a is equal to x plus y so আমাৰ এখিনি থাকি গল এতিয়া ইয়াতে আমি কি কৰিম যেটো x ৰ ভ্যালু আমি লৈছিলো কনসিডাৰ আৰু y ভ্যালু যেটো কনসিডাৰ কৰিছো এটা ইয়াতে পুট কৰি দিম সো এটো আহি যাব তোমাৰ log mn to the base a is equal to x ৰ জাগাত পুট কৰি দিয়া log m to the base a plus log n to the base a so this we have solved exam our first rule of logarithm that is product rule so ami product rule to complete kori pelaisu etia yar pisot ami koribo goisu quotient rule so hello students now we are back with next law that is known as quotient law so etu hoy jabo tomar quotient law ঠিক আছে so etu hoy gol law number 2 and this is known as quotient law so etu ama ki koise what does it say that if log of m by n is equal to log of m minus log of n okay whole to the base a মানে গুটি কিটা base a আছে so we need to prove this now see etu ami keneke proof koru so prothomote to etu ami enike likhi paru first of all we can write like this that log m to the base a into 1 by n we can write like this so etu m by n hoise to m into 1 by n likhi paru log m to the base a minus log n to the base a to ami etu enike likhi dibo paru thik ase eta soa agor jeneke ami consider koisilo heneke ami consider korlum kiba eta so let log m to the base a is equal to x and log याचा আমি n consider নকৰিম 1 by n to the base a equal to y so ইয়াক আমি exponential format convert কৰিলে এটো হৈ যাব তোমাৰ a power x is equal to m and a power y is equal to 1 by n now we are going to multiply this so m into 1 by n is equal to a power x into a power y so eto amar ahi jabo eto ami likhi paru m by n is equal to a power x plus y so we can write like this now taking log both side taking kilom log a log to the base a both side ami both side ki loisu log karon amak log ulab ase so eto amar ahi jabo log m by n to the base a is equal to log a to the base x plus y sorry a power x plus y to the base a so yate amar so eto amar ahi jabo log m by n to the base a is equal to so yate ei jito power ase eto agot ahi jabo x plus y eto agot ahi gol eto log a to the base a aru ami jano log a to the base a is equal to 1 hoy so amar eto thakile eta yate ami x aru y value to put koribo goi asu so yate kori disu so eto amar ahi gol log m by n to the base a is equal to x er jagat ki ase log m to the base a plus log 1 by n to the base a now yak ami enike likhe pare soa log m to the base a plus
লগ এটা আমি লিখিব পাৰোঁ n পাৱাৰ -1 টু দি বেছ a এতিয়া আমি কি কৰোঁ এই যেটো পাৱাৰ আছে হেতু মই আগত লৈ যাম বাই পাৱাৰ লো সো দিস ইজ ইকুয়াল টু লগ m টু দি বেছ a মাইনাস এটা হৈ যাব লগ n টু দি বেছ a সো এটা আমাৰ প্রুফ হৈ যায় rule number 2 so friends we have done rule number 2 quotient rule now we are going to do so friends now we are going to do the base changing law so etu ama ki koiso etu ama gia ase log b to the base c equal to log b to the base a by log c to the base a so etu ama proof koribo lage to kene proof koru so first of all we'll consider this one as x so log b to the base c equal to x so yak exponential format loi gole etu hoye tomar c to the power x is equal to b ঠিক আছে না আমি কি কৰোঁ both side log লৈ লম so taking log both side taking log a base a both side so etu আমাৰ হৈ যাব log c power x to the base a equal to log b to the base a so ইয়াৰ পৰা আমাৰ x to আগত আহি যাব so x by power law so it is c to the base a is equal to log b to the base a so yate x er value to ami arko put kori dem etu hoye jabe tomar log b to the base c times log c to the base a equal to log b to the base a so yar pora amak jitu lage log b to the base c to the base c equal to jabo log b to the base a by log c to the base a so eto amar proof ho jay tomar base changing law so we have completed 4 laws so tomalokor kiba queries thakile comment koribole na pariba aru channel like share and subscribe koribole na pariba